одам бола худаш кор карда таваккал накунад нишони беақлигариya. کار کرده با توکل بله اول متخصص میشی بعد توکل به خدا برکش میدی. ممکن بعضی انسان‌های پیدا شوند که گویند که او تنها در دهه خودش کرد. اینم با معرفت خودش مقصد بعد آبادی این دیگه. از هر یک سیاکاری که در زندگی طول یک سال دو سال اگر تیز موفق شود بسیار شخصیت‌ها میگن که این یا غیر بیزنس میکنه. ریسک گفته این بی‌عقلگری ریسک. آدم باخل ریسک نمیکنه. من حاضر برای 3 مترش خودتون پایین پرتید. دین به علم بودن نمیشه ممکن نه. علم دین بودن این ممکن نه. آدمی که علم دارد و فقط دین دارست وای خطرناک است. بعد عروض دوستان عزیز کوشش می‌سازم برنامه رو تا آخر تماشا سازید. پادپیساتسیا کردن رو در کانال فراموش نسازید. در این برنامه سایمرو دولت چگونه تا زینه میلیونر آمده رسیدنش رو نقل می‌سازد. یعنی اون نفرهایی که به بیزنس مایل و شوق و رغبت دارن شاید از این برنامه ایده تازه به دست آورند. از این خاطر چگونه برای برپا کردن کارخانه‌ها در دهه درغ شریف و مقصدهایش رو پورا در این برنامه ارزیابی می‌سازد. اون نفرهایی می‌خواهند که با ریسک دستن در این برنامه پررم مشخص و فهمو درج گردیده است. استاد عزیز شما هدف در همین جو کردن همچه از نگاه اقتصادی شما کفالت دادن میتونه که در همین جو شما فایده گرفتن میتونید یا نمیتونید در همین جو؟ ما جای کار میسازیم در راه رضا الله فایده آینده رو میگیرید. ممکن 1 سال 2 سال اول ما فایده نکنیم نه که با آینده رو ممکن فایده میگیریم. فایده من چیه؟ فایده من اوجه هم صدقه جاریه است. فایده من اوجه هم اوجه که وطنم آباد شد. این دور خودت 1 سال پیش اومدگید به دیده بودید چی بود؟ من اوجه فایده ما گرفتم. پول زیاد فایده گرفتم من. چرا که از 60 تا 100 تا جای کاری میشد 100 تا خوجگی زندگیش میبینه. بله. ممکن که من فایده بسیار نمیگیرم. فایده من مثلا نگاه کنید من امکانیت‌های کلان دارم. نه اینکه در تاجیکستان در تمام دنیا امکانات‌های من از تاجیکستان بالاتر نه که پول من در دیگه جام کار کردن میتونم. اگر که مقصد من مثلا برای تنها برای درآمد گرفتن پول باشه دیگه مقصد اساسی من بود من اینجا این کارخونه نمیساختم. من کارخونه ساخته استگم نه من وطن ساختم. من درس نمیتیم من ملت ساختم. آدم‌ها گمان میکنند که ما کار کنیم نه مثلا ما وطن ساختنیم. فهمیدین؟ وقتی که شما وطن میگید و وطن همین قشلاق همین تقدیر است این وطن هم است من. برای همین کار کردیم. ممکن 1 سال 2 سال اول این درآمدم نمیتونه. ممکن خودش رو برای پشت ما بس. است بس خوش شده رفتم میگیره. زاتو استاد یک سوال دیگر ممکن بعضی انسان‌های پیدا شوند که گویند که او تنها در دهه خودش کرد. اینم با معرفت خودش مقصد بعد آبادی این دیگه اگر امکانیت شود در دههای بیگانه نیست. خب شما نوید همین من نمیشناسه نه مثال دیگر رو سوال اصلا فهمیدم. نگاه کن من در 8 باغداری کردگی 8 دهه من نیست. خب در خوجان مکتب ساختم آکسفورد. خب من خوجانی نیم ما همه کستور داشتیم. در جایهون گرانیت افغانستان من باغ کردگی. در لیوکان کارخانه کردگی. در سپیتامین کردگی. حاضر بود دیگه جاها شهر رو بکنم شهر نه و وحدت دیگه جو کرده شدیم. من تمام تاجیکستان وطنم میدونم. گوجه با که یک میده امکانیت است ما رفته کار میکنیم. ما خیلی نیستیم که فقط شنیم گیم که یک کس بیاد برای ما کند نه. ما خودمون میریم یک کمک حصه گذاری کردن میگیریم برای پیشروی همین وطنمون. این مقصد اساسی من این. سلام باشه. اسپید کرده یک چی حصه گذاری کردن. زندگی میگذره آدم تا 50 سالگیش اگه هیچ کار نکنه بعد از 50 سال اسپید هم نمیکنه سن خوش میرود. برای همون هرچی وقتی که شما چی توانو میشه یک سوم پول درآمد میگیرید حرکت کنید که وای پول در راه رضا الله کار خیر ببرید با برکت میابد. عمر زیادتی آدم در کار نیست میفته. مادر من همه عمر بینکی همه عمرت خودت سرچ کنی با فایده گذرونی با کسل بیماری نه با محتاجمندی نه با دستنگری نه همه خداوند دولت اتیت کی پولاتیت کی همه تو رو کار خیر بستوده کردن توی چه که هیچ کی تنگان تلو نمیخورد کن. استاد جان یک سوال دیگر که اولین موفقیت شما در زندگی چی بود؟ کدام موفقیت بود که تا حال از یاد شما نمیبراید در ساحه نمی صاحب کاری؟ در ساحه صاحب کاری من یکم کاری که کردم مسکو مرد کاری بس کردم و زیلم فروشی کردم.
якумин коре ки сар кардам, ман зеленфурӯшӣ кардам Москва ва мардикорӣ бас кардам. Ман фаҳмидам ки мардикор хати тақдирама дигар кардан наметавонам, савдо ба гузаштам. ҳаме мардикора партофтам, савдо ба гузаштам. Якумин коре ки ман кардам ман ҳамин. ҳамин чи ҳаёти мана дигар кард. ҳамин чи баъд аста-аста недвижимост, баъд аста-аста дигар чи, баъд аста-аста ҳамин хел карда савдо, ҳамин хел пеш барад. то ҳол устод чӣ мақсади дар зиндагӣ гузоштагиен? ба anav мақсадҳо расидагӣ ҳастед? ҳамаш ман синфи 7 мехондам. устоз ман мулошам содим будам. ҳаминҷа домуло мана Қуръона ёд додам. Қуръона бисёр медодам. Ман ҳамин аз синфи 3 мехондам. Ман чӣ мемудам? Мехондам, намоз мехондам, Қуръона мехондам. баъд як вақт ҳамин гап дар бар гуфтанд ки ҳаёт ҳамин хел аст ки ту ҳаёт ба дигаргунӣ кардан, дунё дигар кардан наметоӣ ту. Не ки ҳамин зиндагӣ худата нақс кардан метоӣ. Ман хонам омадаму ҳамин чӣ гуфтам? Аҳа, значит дунё калон будааст, лекин ман ҳаёти худам сохтан метавонам ку. фикр кардам омадам, хонаман бинам, ҳамин хона ба ҳамон суратҳое ки актёрои ман ба маъқулан ҳамоно аст, китобҳое ки ман ба маъқул аст ҳамоно аст. ҳамон чизе ки ман ба маъқулан ба ман гуфтам ки значит ки ҳамин ҳаёт ба монанди хона бошад. ман ҳамааш навистаги будам. баъд ҳамин рӯйварақ карда фурон пункт кати фурон омада. баъд сол ба сол партом гуфтам 5 сол аввал ин кора мекунам, 3 сол ин кора мекунам, 2 сол ин кора мекунам. ҳамто нависта фурон омада 114 сол дар кор. ҳаме ҳамона кардам ба 114 сол дар кор. ман мисол навистаги буд ки 50 солагим доктор нав мешавам. навистаги буд ки дурӯғ нагӯям, ё 45 ё 47 солаги модарам ҳаҷ мебарам. ҳамин чизо навистаги будам ман. ҳамин хел ки мана хона мегирам дар Душанбе, қишлоқ ба хона месозам. ҳамин чизо ки ҳамин дунё мегардам, кадом шаҳрҳои дунё мегардам, ҳар ки ман навистаги будам. ҳамин чизо хотирам омадагиша гуфтам шумо. баъд ана чӣ кор кардам ман? баъд аз 33 ба ки баромадам, 33 ба ки баромадам, ман ҳамин хона сохтам қишлоқ ба, ҳамин модарам ба. ин уже чанд сол, 10 сол гузашт, 10 сол, 12 сол шуд. ҳамин хона сохтам. ҳамон вақти ҳамин хона сохтам ба як ду се рӯз ҳамин қишлоқ будам. ман модарам гуфтам ки як рӯз меҳмонӣ гардем, ду рӯз, баъд рӯз сеюм камтар вақт гуфтам библиотека ҳам канӣ, гуфтан ки вай ба коробкот ба коробка кушомага ҳамон албомам ҳаст, ҳамон навистаги гирифта бинам, ага ҳама чизе ки навистаги бинам як 70-80% уже ҳай ки ман навистам 100 сола ба. вақте ки одам ният кард менависад, аз паси илм мешавад, фақат як даст ба илм, як даст ба Қуръон, як даст ба илм, як даст ба Қуръон, баъд корат пеш мебарад. ман ҳамин китобҳои шумо мехонам, аз он ҷумла ман ва пӯл беҳад китоби хуб. мисол ман ҳамин деҳа барои чи ҳамин иқдомҳои шумо ҳамин 10 сол пеш шумо миллионер будед? бале. барои чи ҳамин иқдомҳои шумо масалан 10 сол пеш дар ҳамин деҳа нашуд? халқ тайёр набуд. ҳамин чи вақташ қаттӣ мешавад. ман аввал пештартар 10 сол пеш чӣ хел мекардам? ман 2008 сар кардам ашт ба карданам. 2008 2015 заводи ёвон ба инвестиция кардам. 2016 якта банки Душанбе инвестиция кардам. 2016 то 18 домсозии Хуҷанд ба инвестиция кардам. ман аввал чӣ хел сар кардам? дигаро ба инвестиция мекардам, гумон мекардам ки дигаро корхона, мисол ман ҳамаша омода худам кардан наметавонам. ман гумон мекардам ки дигаро ба сармоягузорӣ мекунам ва ё ба қувват шаҳр, ҳамин бачаҳои ватания исосо. баъд фаҳмидам ки ман бачаҳо ҳамкория кардан тайёр не, наметавонад кардан. дилбазан шудам. баъд 2018 худам кардан сар кардам. шумо аз соли 2018 тоҷикистон ба кардам. тоҷикистон хайр устод, як саволи дигар. ман беҳад дарс медиҳам, дар аксарият аз ҷумлаҳои шумо, аз ибораҳои шумо ибора мебарам. ман мегӯям ки баъзан нафаре ҳастанд ки аудитория ҳамин деҳқонбача қатъиалҳон барои чӣ мегӯям ҳамин устод Саимурод Давлат ба гову молу дигар чи бизнес намекунад? чӣ ягон ҳар як кор этап ба этап. мисол ҳамон коре кардантон дар кор аст ки шумо ҳамон кор ман мактаб месозам, мактаб сохтам Оксфорд. чӣ соҳаи илм вай ба ҳавасам корам. ман агар ки мисол соҳаи чорвоба мебудам мекардам. ҳамон соҳаи ба кор кардан дар кор ки худтон бошед. ана гап писари мана дар чӣ мера ки риска ҳамин мардум таваккале ки мекунанд ҳамун дар ҳамун соҳа мутахассис бошанд бояд бад кунанд. агар ки набошанд риск гуфта ин беақлигарияи риск. одами бақл риск намекунад. ман ҳозир биред 3 метраш худотон поин парте. ин бақле, ин риска, ин беақлигарияи. аз 3 метраш биро худото поин парто. ё ки рав разведка ба дастата лучак шуд ангуштата зер кун. ток мезанам мемори. дуруст? ин беақлигария, ин риск нест. ин ба фаҳмӣ нест, ин беақлигария. бизнес риск надорад. бизнесмен аз нотавоноиша ҳама чиз риск мепартовад. бизнес
این управление. ҳам вақте ки шумо управление кардан гуфта илм омӯхте, ҳамон риски шумо гуфтаги як управляемый контрол ба мешавад. Агар мошина контрол ба мегирад, мулоим ҳай кунед, контрол ба. Вақте ки сахт ҳай кардед, поворот ба уже ҳама контрол кардан наметоед. ҳамин одем мошин одам барин ҳай кунед, мулоим ҳай кунед, шумо итоат мекунад. Мошина пеш ремонт карда нигоҳ кунед, ба ҳузур равед, созед. Не вақте ки шумо нигоҳ накардед вай шикаст, вай шумо нигоҳ накардед, равғанаша нигоҳ накардед, бензинаш нигоҳ кардед, тормозаша нигоҳ накардед. Вай айби мошин не, вай айби шумо. ин камбуди инсони. Одамо гумон мекунад ки одам бояд аввал болои худаш кор карда баъд таваккал кунад. одам болои худаш кор карда таваккал накунад, нишони беақлигария. کار کرده با توکل بله. اول متخصص میشی بعد توکل با خدا برکش میده. من شما من گفتید که همین چی درمان میگیره یا نه. ما اول متخصص میشیم، رزولت از خداوند. نتیجه از خداوند. بله، ما مهنتش میکنیم، اما وابستگیش میکنیم، بعد نتیجه پروردگار. استاد اینا نگاه کنید، مثلا برای چی همین جوانهای ما ریسک نمیکنن؟ مثلا سوهایی که شما انتخاب کرده به نهایت دشواره، علم قطعی مثلا خود معرفی کردن. خیلی دیگر سوال کمتر عادی‌تر و آسان‌تر باید باشه، لیکن شما هست. لیکن برای چی همین جوانهای ما دانش خوب دارن؟ لیکن رنگ سایمرو دولت نمیشه. میشه، اما نقصر میشه. و یا باید که رنگ من نشن. و هر کس با جای خودش گیرد. همین انگور هیچ وقت انور شدن نمیخواهد. سیب نوک شدن نمیخواهد. این بی‌عقلگری هم فقط انسانیت پیدا کردگی. تو باید رنگ فلانچی باشی و دیدی وای زور این زور. فقط انسانیت خطاگی دارد که این وقتی مقایسه میکنه. گل لاله فرقش نه، لاله هم زیبا است، 100 برگ هم زیبا. لاله نمیگه که من خوشرویم، و 100 برگ نمیگه من بینورم. برای که هر انسان جای خودش به بودن اشتراک کنه. پرابلم آدمو کمبغلی نیست. کدوم وقت به آدمو پرابلم دارد؟ پرابلم آدمو کدوم وقت با اگر که آدم زندگی خواهم کنم که خوشبخت زندگی کنم بود، همون بیارشه مهنت کرده، هنر آموخته، نون یافته خوردن میتود. نه که وقتی که میخواد که رنگ دیگر را زندگی کنم بعد پرابلمه. انا چیکار کنم نکنم؟ نه، آدم باید رنگ دیگر را زندگی نکنه. آدم باید رنگ خودش خیلی که خداوند تو ساخته است، خودت انکشافته، خودت ساز. هرچند که نهان نام سنایی به پسر هرگز ناید مثل سنای دیگر. من انم معلم آدینه فکر گفتم که امروز همین آمدن میگفتن که آدما حواس میکنن که بچه من رودکی مونم، ابو علم نسنم مونم، بیرونی مونم یا که یک کس دیگه مونم، گمان میکنن که فرزندشون همون خیلی میشن. من میگفتن آدینه که آرزو کنید که نام خودت همین خیلی سوس که دیگران آرزو کنند فرزندش نام تو مونده. استاد شما میگفتن من همین خیلی تربیت استاد عزیز یک سوال دیگر که حاضر هر یک صاحبکاری که در زندگی طول یک سال 2 سال اگر تیز موفق شود، بسیار شخصیت ها میگن که این یا غیر بیزنس میکنه یا یگان کار دیگر میکنه، فقط فکرشون در معرفت خوبی همون شخصیت نیست، فقط کوشش میکنن بعدی. خاطر شما قدیم بوده خوندگی می مکتب میونه و فکرم عبدالرحمن جامعه استیگسن حکایه از روباه و انگور. بله. چی گفته که همون انگور؟ وقتی که همون انگور روباه خوردن نمیتونه. وقتی که انگور با نتونست رسیدن، همه جمعه رفته گفت که انگور ترش است. همون چیزی که آدم خودش کردن نمیتونه، عقلش نمیرسه، این کار میکنه. تمام. یگان حالتش دیگه چی که ابوعلی ابن سینا مردم 20 سال آخرش قریب عمرش در بیابان گرزون گریز کرد، کافر گفتن. چی که وای خواست که اپراتسیا کرده بینن که سبب کسل شوی ما آدم چیه که آدمای صحت لچه نکند که توقعات کند که همین کسل پیدا نشه. چی کاپرنیکوف سرکوف وای با کرسپ راسپیت کرد. چی که گفت که زمین کروگلر، زمین هموار نیست گفت. نه که 300 سال پس بعد واتیکان عذر پرسیده و از کاپرنیکوف 300 سال پس خیلی عذر پرسید. و بعد که وای با واتیکان گناهش به کلا گرفت و سرکوف راسپیت کرده بود. ببینید سوری کابین تمام دنیا با میخیل. من تو میگم موزه همین اولی مثلا ممکن میکنه 50 سال 100 سال از جامعه خودش پیش زندگی کرده که برای همین قدر مردم نفهمیدن. من از همین مردم تاجیکستان 50 سال 100 سال ماینی سرم پیش زندگی دارم. برام کاری که من میگم، کاری که من میکنم، بسیار مردم با نظرش به کیم چی میتوان نمیفهمن. بعد 50 سال بعد میفهمن استاد میرسه که اون دیگه دیر میشه. بعد میبینم. استاد خیلی نهوز شما گفته که همین مردم دیگه این چیزا میمونیم میفهمیم دیگه. بعداً
навҷавоно ки мехонанд. Устод, шумо гуфтед мардуми ҳамин деҳат тайёр набуданд. Шумо чӣ хел баъд эҳсос кардед, ҳис кардед ки вақте ки омада нақша нишон додам, нақша ман кора ки сар кардам, ман фаҳмидам ки ман худам сар кардам. Ман худам ки сар кардам, мардум ҷамъ шуда, қӯ шуда аста аста кард. хароҷоти ҳамин кардагии шумо устод бениҳоят зиёд ҳаст, яъне ки худи ҳамин қишлоқ ба достаточно ман вложить кардагӣ зиёда. устод, хай алан барои ҷавоное ки масалан ба бизнес машғул шудан мехоҳанд ки ба касе такя кунанд ё чӣ пуле надоранд ки масалан бизнес кунанд, ютуб гӯш кунанд, ин барои ин пул даркор нест. ҳамин ютуб ба даромадан ба ҳамин телефонаш ба вай дорад кохи барои гап задан ба носкашӣ ба пул меёбад. ин гапо дурӯғ аст ки ҳамин ишкамаш хӯрдан ба вай меёбад. Пули як китоб чия $2, $5 пули як китоб вай меёбад. Одам главне хоҳиш як китоб сар кунад, баъд ду китоб сар кунад, ютуб гӯш кунад, ба аста аста қадам задан 2 сол 3 сол ҳаётиш дига мешавад. устод, охирон суоле ки метаем аз гузаштаи худ даврони кӯдакӣ шумо дар ҳаминҷа гузаштагӣ ҳаст ягон ҳолатҳои пастии зиндагӣ ки то ҳол ҳар гоҳе ки ба ҳамин қишлоқ сафар мекардем ҳамун лаҳзаҳо пеши рӯи шумо меояд? ман шумо бар ин қишлоқ ба зиндагӣ кардагӣ. падари ман чӯпон буда, падарам яке аз бойтарини қишлоқ буда. То любой ҳам дараҷа порс мегуда. чунки мо худи кӯдакӣ мо ҳаме чӣ доштем. кӯдаки мо ҳамин қишлоқ ба якумин мирзоазиз мошин дуюмаш падари ман мошин одан. ин қишлоқ мо ба як мошиндор фақат ду кас ба вақташ бар. падари ман молдори калон будан, мо яко авара гузаштан дар кас ман ростига кӯдаким беҳад хушрӯбан зиндагӣ кардагӣ. беҳад дараҷаош ако кино ман одил вай нишон мета ва мардум гум мекунад ки неки мо меҳнат мекардем. ҳозирам ҳамон хел ҷуфту ва юғо мо ҳаст қишлоқ ба ҳамин қишлоқ мо ба ҳозирам аст замина картошка ҳамон хел ҷуфт мекунад ҳозирам. ин нормал бошед бозам ба шумо фақат